আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। बरदौली टाउन वार्ड नंबर 34 में दशमी घाट इलाके में ठंड से परेशान लोगों को ठंड का सामान बांटने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। समाज के पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के साथ खड़ा होना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस तरह के मानवीय पहल सर्दियों में आम लोगों की जिंदगी में राहत लाती है। हावड़ा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का काम बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने उम्मीद जताई है कि प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद अगरतला शहर की सुंदरता के साथ साथ टूरिज्म में भी बढ़ोतरी होगा। मौजूदा सरकार का पहला लक्ष्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ सोशल वेलफेयर प्रोग्राम के जरिए नया त्रिपुरा बनाने का है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रही है कि विकास का लाभ राज्य के हर व्यक्ति तक पहुंचे। সমস্ত জায়গার মধ্যে আমরা চেষ্টা করছি যে মানুষের যে মূল যে জিনিসগুলো চাহিদা সেগুলো পূরণ করার চেষ্টা করছি। এখন অনেকে করার সময় কনস্ট্রাকশন করতে গিয়ে অনেক সময় সমস্যা হয়, ধুলো বালি ইত্যাদি অনেক সময় হয় আসা যাওয়া, কিন্তু আলটিমেটলি কিন্তু সেটা যখন হয়ে যাবে আপনারা দেখবেন কত সুন্দর হয়। এখানে আমাদের যে রিভার ফ্রন্ট যে ডেভেলপমেন্ট এখানে হচ্ছে, কত টাকা খরচ করে হচ্ছে আপনারা দেখুন কত সুন্দর। প্রথমে একটু অসুবিধা হবে, কিন্তু সবার রিহ্যাবিলিটেশনও আমরা মাথায় রাখি কিভাবে তাদেরকে রিহ্যাবিলিটেট করা যায়। এবং আগামী দিন এই যেটা একটু আগে সামলবাবু বললেন যে নিউ ত্রিপুরা আমরা করতে যাচ্ছি, নিউ ইন্ডিয়া আমরা করতে যাচ্ছি এবং বিকশিত ভারত 2047 আমরা করবই, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে আমাদের বলেছেন। আর